ओके चलिए दिखाते हैं आप लोग भी कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं। ऐसे ही घूमने के लिए अच्छा नहीं लग रहा था घर में, तो चलिए सोचा स्नान वगैरह करके काम भी हो चुका, तो जाते आते ही लंच करेंगे। चलिए शॉपिंग मॉल तो बहुत बढ़ गई है, यहाँ पर कहीं पर घूमने जाते किसी घर में। चलिए घूमने के लिए बेटी और हस्बैंड के साथ ऐसे ही थोड़ा मतलब हाँ सब करती है करके जा रहे हैं। अभी 1 बज गए, 2 बजे तक आना है, फिर हम लोग सब लंच करने वाले हैं। तो अभी घूमने जा रही है और चलिए देखते हैं किसके घर जाते हैं और कहाँ जाते हैं। चलिए এদিকটা দক্ষিণ দিক করে তো ঢোকা। দেখো কত সুন্দর এখানে সব ইয়েটা বাড়িটা বলতে নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ বড় বড়। আচ্ছা এইখানটাও মানে দুটো বেডরুম, বড় ডাইনিং। হ্যাঁ ডাইনিং প্রচুর আলো। এটা দক্ষিণ দিক, এটা পূর্ব দিক। এটা পূর্ব দিক না, এটা দক্ষিণ দিক। এদিকটা পশ্চিম দিকে, এদিকে উত্তর দিকে। আমার বাড়ির চারদিকেই ওপেন, আর 3 দিকে রাস্তা। এই রাস্তাটা আমাদের নিজেদের প্রাইভেট। আচ্ছা আচ্ছা এখানে আপনি গাড়ি ছেড়ে দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই, কারণ এটা প্ল্যান রোড। এদিকটা পূর্ব দিক। আচ্ছা আচ্ছা পূর্ব দিকে ভালো। আচ্ছা আচ্ছা স্যার হচ্ছে হাইকোর্টের লয়ার। ও আচ্ছা আচ্ছা। আমরা অ্যাকচুয়ালি এখানে থাকি না। ও আমার মাঝে সাঝে আসি, একজন মানে ফাঁকা হচ্ছে, বাড়ি ফাঁকা তো রাখা যায়, নতুন আমি ধরে বলছিলাম। স্বাভাবিক। স্বাভাবিক। মানে উপরে আপনারা থাকেন, আমরা যখন আসি তখন থাকে, স্বাভাবিক কথা। আলাদা এন্ট্রেন্স, সব কিছু আলাদা, আপনার আলাদা ওনার আলাদা। আচ্ছা আচ্ছা বাইপাসেও আলো আছে। হ্যাঁ মা উত্তর দিকে রান্না, ঠিক আছে। ওটা আমাদের আলাদা। আমাকে আপনি তালা মেরে দেবেন। এটা আলাদা মিটার সেপারেট, মানে গ্রাউন্ড ফ্লোরে আলাদা মিটার, উপরে আলাদা মিটার, মানে কোনো সাব মিটার আছে। ওটা আলাদা না, খোলা যাবে না, ঠিক আছে। এই রে পাপাকে বল, দেখ কত সুন্দর এখানে সব ইয়েটা বাড়িটা বলতে নেই। ওদিকে না বেশি, ঠিক আছে ঠিক আছে। कहाँ जा रहे हो अभी तैयारी होके? तैयारी होके कहीं नहीं। কি করবে? এটা থেকে সোনালী রঙের ব্যাগ হ্যাঁ? বের করব। কি গো? इस जस्ट का क्या बोलते हैं जे मुरा घंटा जो चाल और फिश का जो हेड है उसका क्या बोलते हैं पता नहीं।
ये वैलेंटाइन गिफ्ट है, ऑर्डर किए थे लेकिन अभी आया है। कंपनी का नाम क्या है को? कंपनी का नाम কি একটা নাম प्राइस ऑफ़र में था, अमेज़न में ऑफ़र में मिला है। इसका प्राइस था 4000 के ऊपर ना। हाँ 4000 টাকা 4000 और ऑफ़र में 1000 रुपये में आप आए थे, तो वही गिफ्ट है मेरा हेडफोन।